Hi, Nay! Good morning! Yan, Nay. Naghahanap si King Car ng mga bibigyan. Pwede ba kitang bigyan, Nay? Ha? Napopost ko sa Facebook. Pili ka dyan, oh. Meron ako mangga. Bibigyan kita, mangga. Ano, pili ka dyan. Sino? Okay lang. Lilibre kita. Sige, pili ka dito. Dali. Okay lang. Oo. Ano ba sa'yo? Mangga, mais, strawberry. Basta okay lang. I-post ko to sa Facebook. Ayan. Hi ka muna rin. Dito. Dito ka, Nay. Dito ka, dito. Dali. Ipopost ko sa Facebook, ha? Okay lang? Okay lang. Sige, pili ka rito. Ano sa'yo? Mangga, strawberry, mansanas, peras. Okay. Yan, thank you. Merry Christmas! Yan, naghahanap kasi ako ng mabibigyan ngayong araw. Kaya, bigyan mo siya. Ano sa'yo, May? Sige. Salam, nangalap. Thank you. God bless, God bless. Yan, guys. Salamat ka na. Ay, salamat ka. Thank you po, bye-bye. Salamat ka. Yan, guys, kung nagustuhan nyo yung aking video, ayan, don't forget to share and follow my page, King Corn Vlog. Ayan, bye-bye. God bless. Thank you, Nanay. Salamat. Yan, God bless, God bless.